जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिला माने पूर्व क्लास रे आमे सॉलिटर पेपर हला क्लास 10 पिला मानकर सॉलिटर पेपर रो ओडिया माने बुझतिले आ तार कवि परिचय विषय बुझतिले आज पिला माने तार 4th चैप्टर क्लास 10 पिला मानकर 4th चैप्टर एट द हाई स्कूल रो ओडिया मीनिंग्स बुझिबा आ तार लेखक परिचय विषय जानिबा। चलो आमे प्रथमे लेखक परिचय जानिबा। पिला माने एट द हाई स्कूल रो नीचे महात्मा गांधी है कि बायोग्राफी विषय लिखिंट मैं निज विषय लिखिंट कौन कौन सब घटला देख मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टोबर 1869 रे जन्म होते 30 जनवरी 1948 मृत्यु होता। वाज इंडियन ग्रेटेस्ट लीडर से महान देशभक्त थे लीडर थे हु एम्प्लॉयड नॉन वायलेंस टू लीड द सक्सेसफुल कैंपेन इन द इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल है। ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंस माने अहिंसा माध्यम से आमर को जिताई एंड इट टर्न इंस्पायर मूवमेंट ऑफ द सिविल राइट्स ऑफ द फ्रीडम across the world. The story of my experiment with truth, Hind Swaraj, and Indian Home Rule are some the leading books by Mahatma Gandhi. ये सब महात्मा गांधी सब लिखिंट। In the present extract Gandhi focused the life and learning the high school माने हाई स्कूल से पढ़ला बेले तांकर कौन एक्सपीरियंस थिला से विषय लिखाई। चलो आम फास्ट पारे बुझा। फास्ट पढ़ा कही पिला माने रीड द टेक्स्ट साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आई वाज नॉट रिगार्डेड एज फूल एट द हाई स्कूल। आई ऑलवेज एंजॉय द अफेक्शन ऑफ माय टीचर। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज्ड टू बी सेंट to the parents every year. I never had a birth certificate in birth certificates माने कौन है पिला माने जे हमर गांधी जते हाई स्कूल ले पढ़िले हैला कि से निर्बोध बोली विवेचित हेउ नथिले हैला कि आउ सर्वदा शिक्षकंक माने पाखापाखि माने श्रद्धा भाजन होतिले हैला कि आउ पत्र थिले पात्र थिले आ प्रति वर्ष से कोन करथिले ना पिला मानक निकट को हैला कि पिला माने सॉरी पितामाता निकट कौन नियमित प्रेरणा कराउथला माने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से पठाउथले हैला कि कहला कि इन फैक्ट आई हैव ओन द प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट द सेकंड स्टैंडर्ड हैला जेतले से द्वितीय श्रेणी रे उन्नीत हले सेतले से पुरस्कार मान जीतिले। इन द 5th and 6th I obtained scholarship from rupees 4 and 10 respectively and achievement I have the good luck more than my merit है लगी। अब पंचम षष्ठ बेल को से 4 टंकार 10 टंका बुद्धि पाइतला लगी आ सफलता सहित श्रेष्ठता बाबू सौभाग्य को से धन्यवाद जनाता लक थिला सेति से पाइतले। तापरे सेकंड पारा पिला माने कहिछि my own recollection is that I did not have any high regard for my ability. I used to be astonished whenever I won the prizes and scholarship, but I very jealously guard my character. है कि से निजस्व स्मरण दक्षता पाई उच्च सम्मान नथिला माने तांकर क्वालिटी एते नथिला जेतेबे से पुरस्कार भुक्ति पाउथले आश्चर्यता होते किंतु मोर चरित्र सजग मैंने सब स्कॉलरशिप आउ सब से कैरेक्टर को जगुले आउ स्कॉलरशिप सब लक रु से पाउतले। द लिस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्यू टीयर्स माय आईज व्हेन मेरिट आई सीम्ड टू द टीचर टू द मेरिट रिबुक इट वाज द अनबेरेबल फॉर मी। आई रिमेंबर हैविंग वंस रिसीव्ड corporal punishment. I did not so much mind the punishment the fact that we considered my deserts. I wept too piteously. That was when I was in the first and second standard. There is the another such incident during the a time when I was the 7th standard. Doraboji Iduji Jimmy was the headmaster then. जेतले सप्तम क्लास से पढ़ुले 7th standard रे तांकर थिले के तुमरो हेडमास्टर ना दोराबोजी इदुजी जिम्मी एटा अंडरलाइन करियो पिला माने एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो। He was popular among the boys. से पिला माने भितर पॉपुलर थिले दोराबोजी इदुजी जिम्मी as he was the disciplinaire a man of methods and good teacher. से भलो टीचर थिले आउ कोन थिले डिसिप्लिन शृंखला प्रिय थिले आउ शृंखलित व्यक्ति थिले हैला कि
he made gymnastic cricket compulsory for the boys upper standard माने upper standard माने तुमरो 7 8 9 10th रे तांको कोन करथिले ना कंपलसरी कोन करथिले से क्रिकेट आउ जिम्नास्टिक किंतु आई डिसलाइक बोथ किंतु गांधीजी टिके कोड़िया थिले से बोथ को डिसलाइक करथिले माने पसंद करनथिले आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट फुटबॉल हला से केबे एक्सरसाइज करिया पे भल पाउनथिले बिफोर दे वेयर मेड कंपलसरी किंतु सेटा कंपलसरी थिला माय साइनेस वाज द वन ऑफ रीजंस ऑफ द a loopness which no see wrong. I hate the false notion of the gymnastic had nothing to do with education. मान से तांको मनर धारणा थिला कि एजुकेशन रे जिम्नास्टिक टा किछि अंश नहे. Today I know that physical training should have the much place the curriculum of the mental training. हला mental training सहित physical training भी रहिबा दरकार बोली से बुझितिले. The reason for my dislike was my keen desire to the serve as the nurse to my father. है कि बापा जो परिचारक हिसाब रे सेवा करिया को मोर प्रबल आग्रह थिला माने बापा को सेवा शुश्रूषा करिया पय ए सुना स्कूल क्लोज जते बेले कोन हला घर कोन हला तमरो छुट्टी हेउतला विद्यालय बंद हेउतला आई वुड बी हरी होम एंड बिगन टू सर्विंग हिम सेतले से सांग सांग घर को फेरतले आउ बापा सेवा रे लागुतले कंपलसरी एक्सरसाइज दे केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ द सर्विस किंतु बाध्यतामूलक व्यायाम प्रत्यक्ष भाव में एटा प्रतिबंधक साजिला माने जो बापा काम रे व्याघात करथुला आई रिक्वेस्ट मिस्टर जिमी टू एग्जाम फॉर मी जिम्नास्टिक सो दैट माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर सेला कि से तांको हेडमास्टर को कहितले कि कोन करे पय एग्जाम माने तांको जिम्नास्टिक रो बाहर करदा पय काहे कि ना तांको बापांकर सेबारे अबळा होतला बट ही वुड नॉट लिसन टू मी किंतु तांको कथा से सुनि नथिले नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे व्हेन ही एट द स्कूल इज द मॉर्निंग आई हैड कम फ्रॉम द स्कूल फॉर जिम्नास्टिक 4 o'clock इन द आफ्टरनून हैला कि सकाळे स्कूल थला शनिवारिया किंतु जिम्नास्टिक क्लास पई तांको कोआ गला कि 4 टा आसिया पई हैला कि आई हैड नो वॉच किंतु मो तांको दर घंटा नथला एंड द क्लाउड्स डिसीव मी हैला बिफोर आई रीच द तांको दर घंटा नथला आउ मेघ मध्य थिला बिफोर आई रीच द school the boy had left the next day mr jimmy examining the roll found the mark absent being asked the reason of absence I told him that what had happened he refused to believe me and ordered to me pay the fine ला से जो तापदिन से कोन लेट रे पहुंचले हेतलो को पिला माने पळै जेतले आउ तांकर absent पड़थिला से जते रीजन कहले मध्य विश्वास करनथिले कि जिमी विश्वास करनथिले रिफ्यूज कर देथिले हला कि ऑर्डर देथिले कि पे द फाइन 1 or 2 अना 1 रो 2 अना फाइन दा पई तांको कहैतला आई वाज कन्विक्टेड बाय लेइंग से मिछ कहूची बोली से दोषी साब्यस्त हेली दैट डीपली पेन मी बहुत गभीर आघात देथिला का गांधी जी को हाउ वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस मु किपरि भाबे निरीह प्रमाण करिवि सेटा से जानि परनथले देयर इज नो वे किछि भी उपाय नथला I carried my deep agnosis लगे जंतन रे कांदी थिले I saw that a man of truth must also be man of care मु देखिथिले कि सत्यवादी मनुष्य जत्नशील हेबा दरकार This was the first time and last instant my the careless in school जो careless ता तांगर फर्स्ट और लास्ट भी थिला I had the faint recollection that the finally succeed the getting the fine limited लगे तापरे से कोन करथले मोर अस्पष्ट मन पड़ता जे परिशेष रे जोरिमाना छाड़ा पाए पे से सफल होइतले हला शेष रे से बुझे कि सार को फाइन को दे नथले द एग्जामिनेशन फ्रॉम द एक्सरसाइज वाज द कोर्स ऑफ ऑब्टेन माय फादर रोट हिमसेल्फ द हेडमास्टर सेइंग दैट वांटेड टू होम आफ्टर स्कूल हला तापे तांको आपा तांको हेडमास्टर को कहितले आउ तांको खेलरू बाहर कर दियतला हला कि तापर पे पारा कहला But though I was none of ours having the neglect exercise, I am still paying the penalty another neglect. I do not know when else I got notion of good handwriting was not necessary part of the education. से भाबुतिले कि अक्षर जो मेरे हस्ताक्षर लिखंती हैंडराइटिंग लिखंती सेटा एजुकेशन रो पार्ट नय. But I retained the until went to England. से जतले इंग्लैंड यात्रा करथिले
when later especially South Africa I saw beautiful handwriting lawyers and young men born educated the South Africa ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଲୟର ମାନେ ସେ ଓକିଲ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖିକି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି କ'ଣ କ'ଣ ଏଜୁକେସନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ I saw the bad handwriting should be regarded the sign of the impact education ସେ ଯେଉଁ ଅସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରଟା ଏଜୁକେସନରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ହେଲା କି ତାପରେ କହିଛି କି I tried a letter to improve mine କିନ୍ତୁ improve କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା but it was too late ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୟସ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର I could never repair the neglect my word ଥିଲା ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷରକୁ ସେ ସୁଧାରି ପାରିନଥିଲେ let every young man and woman wanted to for my example ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି and understand that good handwriting is the necessary part of it ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କି ଏଜୁକେସନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ I am now of a opinion that children should be fast taught the art drawing before learning write ହେଲା କି ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିବା ଦରକାର ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହେବ ନାହିଁ let the child learn to the letter by observation does the different object such as flowers birds ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଶିଖିବା ଦରକାର and learn to be handwriting only after the learnt draw objects he will be then write a beautiful form hand ତାପରେ ସେ ହାତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାରେ ପିଲାମାନେ କହିଲା Sanskrit he however proved the hard task ତାଙ୍କୁ sanskrit ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା in geometry these worth nothing memories ଆଉ memory ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା geometry ପଡୁନଥିଲା whereas the Sanskrit I thought that everything had be learned the heart the subject was also common fourth standard as soon as enter the sixth I become deserted the teacher was the hard task master ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା sanskrit teacher କୁ କଠିନ sanskrit କଠିନ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ hard task master ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ and instead that throughout the before the boy there was the shortly rivally going to the between Sanskrit and Persian teacher the Persian teacher lenient ମାନେ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ the boy used to talking among ସେ ବାଳକ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଉଥିଲେ then the Persian teacher very easy and Persian teacher ହେଲା କି ଆଉ ପାର୍ସି ସହଜ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ was very good and considered the students ଆଉ easiness tempted me one day I said the Persian class ତାପରେ ଟିଚର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦିନେ ପାର୍ସିକୁ ସହଜ ଭାବିକି ପାର୍ସି କ୍ଲାସରେ ଯାଇକି ବସିଥିଲେ the Sanskrit teacher was grieved he called me Sanskrit teacher ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା କି ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ how can you forget your son Vaishnava father ତୁ ଜଣେ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପିଲା would not to learn language own religion ତୁ ତୋର ଧର୍ମର କାହିଁକି ଅକ୍ଷର ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା କାହିଁକି ଚାହୁଁନା if you have any difficulty why not come me ଯଦି ତୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତୁ କାହିଁ ମୋ କତିକି ଆସୁନାଉ I want to teach your students Sanskrit to best my ability ହେଲା ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଲଗେଇକି ତତେ ପଢ଼େଇବି as your post the father will be find the things observing interest ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା you should not lose heart come and sit again the Sanskrit class ତାପରେ ସେ ଆସିକି ସଂସ୍କୃତ କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲେ this kindness put to me shame I could not disregard of the teacher affection ତାପରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ସେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ today I cannot but thank you gratitude of Krishna Shankar Pandya ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରିବ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା for if not acquired the little Sanskrit that I learned then ତାପରେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ should have found the difficult to take interest the scare books ହେଲା ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥିଲା in fact deeply regarded that I was not able to acquire more through knowledge of her language ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବାୟୋଗ୍ରାଫିଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ